كبرات تخطاتلتنا حدش سمع بالتات زعلت حيزنا مسئنا لنا حدش تزخونكم سابسكرايب مقبراي ترسعون كلكم تخطاتلتنا شير لايك بمقبار وانك تتوابعنا بخبرنا عدمنا أرست زينا انهم ኤርትራ ብልዕለ ብልጽግና ሓድሽ መግለጽ ከም ዘውፅአት ተሓቢሮም ኣብቲ መግለጽ ብልጽግና ኤርትራ ከፍረስ እናሰርሐ ንባዕሉ ናብ መቐብር ይወርድ ኣሎ ክትብል ገሊጻ ኣላ ኤርትራ ወሲኻ 4 ኪሎ እንራኸበሉ ሰዓት ኣኺላ ኣሎ ክትብል ከም ዘፍለጠት ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝተኸለተ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳኤል ብዝምልከት እውን ናይ ሳትላይት ሓበሬታ ገሊጹ ኣላ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ሚሳኤል ዝተኸለተለን ወሰንቲ ስፍራታት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝና ኣለና ክስዕብ እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ከም ዝግባእ ተሓቢሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ብልጽግናን ትግራይ ናብ ቁልዕ ጦርነት ይኣትዉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ክሕደት ተቓሊዕ ኣሎ ናባኸም ክነብለ ኢና ትግራይ ስርሒት ቱርክን ኢራንን ዝኾና ድሮናት እውን ከም ዝወነነት ተሓቢሩ ኣሎ ከተማታት ትግራይ እውን ሓድሽን ዘመናውን ፀረ ድሮን ቴክኖሎጂ ከም ዝተገጠመለን ተሓቢሩ ኣሎ ዝርዝር ክስዕብ እዮም ሰራዊት ትግራይ ፋኖን በጥምረት በዘከደ ወመጥቃዕተ ወሳናይ መስመር ከም ዝተቆጻጸሩ ተፈሊጡ ኣሎ ዓባይ ከተማ ምሓራውን ሙሉእ በሙሉእ ከም ዝተኸበበትን እታ ውሽጣ ዓሪዶ ዘሎ ዓምባኽ ሓይለውን ኢድን ክህብ ከም ዝተነገሮን ተፈሊጡ ኣሎ ዝርዝር ዓወት ሓይልታት ጽምዶ ደቡብ ግንባር ናባኹም ክነብለ ኢና በምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተጀመረ ውግእ ድሮናት ትግራይ ወሳናይ ግደይ ጸወታ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ሰራዊት ትግራይ ኣጥፊአን ዘጥፋኣ ኣጥቂዐን ዝምልሳ ዓይነታት ድሮን ይጥቀም ከም ዘለውን ሕጂ ካብቲ ግንባር በፂሒና ኣሎ ወራር ሓይሊ ብልጽግናን መሻርክቶን ከም ቆጽሊ ዝረግፍሉ ዘለው ግንባር ብዝርዝር ናባኹም ክነብለ ኢና ብልጽግና ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ከተማ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹ ኣሎ ምሕዘን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ዝተገለጸ እንትኸውን ዝርዝር ክስዕብ እዩ كبراتنا نايزي امناي كالوتن بركز زبال معوالتاتن كنكافلكم إنا ختكتاتلنا بخبرنا عدمكم سراوي تقراين حيلتات فانون بتمرات زكايد وزلو متقعت دفعات ورا رحيل خفرسي قبار كام زلو تحبيرهم عم باخ سراويت بالصقنان أوارح كواقع يزبالو كونكريت دفعات ساريحي خصبن تسان حقوا وشت ساعتات يفرس كام زلو إيا زقلق زلو أتيت أمر حيلي قوبية زوبل زمساسل وسنت جزءات كل أمحرا كم زتقطعت أراز جلس فلفلاتنا أن دسي والدياون أب كباباي أطوا كم زلوان أب تنكتماته زوج مسمراتي عيس أو كم زلوان إيتينيوس أبس إيبالام بمسارات أبصاب إيتينيوس بتجنبار زلو بجنرال الصفات شكل زمرح سراويت بالسجنا دمز طيتن تسمع مهدم أنفتات زقلشن هيوتن مدحان ليتن كترن زحسب نمبر منم عينت نايمو وقا أدليتي هون علامة كم زي بلو جاليس علام أزيز ترد بالسجنا دم سراويت خيبتن مكل خال بناي ميديا سراويت جيرو بالسجنا نحو حتى نمتعرى لأخ بجلنا بمقالة تلاقي قلم منجستنا دحر حج مسخونه يكون حيل زلا فلالاي بسلامه ومنجد خفاض حيفتنا اليوم قرنتاي هلون بزبلون اب مريت زيلو حسابات كسبكوا كم تصنحوا زغلص فلفلاتنا حج گندم صطيت انت سامعي بتن كم زلون كقصاصر وكم زي كالون كابت گنبار زترخبه حبريتا گليص الله قسقاس سراوي تقراين حيلتات فانون قلت أوفن زتنابن كم زخنا زقالز أطام فلفلات بسرعة بالسجنات ماري روزنا بره زبام حراون سراوي تقراين حيلتات فانون بزعبا سراوي بالسجن حبريتا بمهابي حجز كم زلطة جاليز وعلم سلازة ما كتماتات والديا دسي كومبولشا وش تحت صير معلتا بتحت غوصصر حيلتات صمدك أطوا كم زخلا تحبير علم إذا كم زيلان هلوا بتقراي زلوا فيدرال بوليس عبر على حزب تقراي عبي حد جاي يسعب سلا زلوا بزحص أرا معلتي عب تحت غوزة صركو علكم زلوا وتجليس عب تقراي زلوا فيدرال بوليس مس عب تقراي زلوا سليا بالسجنا بمرخاب معلتا وحابريتانا بالسجنا كم زقبل تحبير علم سلازة سرعات بالسجنا عب تقراي زقبر زخوان يخون من قصقاص مالته ون من قصقاص سراويت أخيباتات حلفت وزته بأوان حبريتا بمقبال عبي قديس أوت كم زرلان بعنص أرد ما نتقراينا يدحننت نوخال خوينا كم زرلان يوزق زلان سلازة دما منقست تقراينة فيدرال بوليس نقزيون كبار ركوان تزيك على العلك تتلك قبران لكم زقبا تقليس علام سراوي تقراي سرحيت إيران سرحيت تركون زخنا درونات كم زواننا تحبيرهم كاب أكلات دحنا الناس ترخبة مش ترى حبريتا كم زحبرو سراوي تقراي كابتن زنبر درونات بتوسخ زال بزبل شمز فلت أسرحيت إيران زخنا درونات بايراكتار تي بي
ተባሂላን ዝጽዋዓ ስርሒት ቱርኮን ዝኾና ድሮናትን ከም ዝወነነ ተገሊጹ ኣሎ። እዘን ዓይነት ድሮናት ኣብ ዝተፈላለየ ውግኣት ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ዝሳተፋ ዘለዋ ድሮናት እንትኾና ኣብ ኣየር ናይ ምጽናሕ ዓቕመን ይኹን ታርጌት ፈልየን ናይ ምዕናው ዓቕመን ኣዝዩ ተማሒሹ ዝቐረበን ኣብ ሸራሪና ሰራዊት ብልጽግናን ሰራዊት RSFን ከም ቆጽሊ ክረግፍ ዝገበራ እውን እዘን ዓይነታት ድሮን ከም ዝኾናን ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ካብዚ ብተወሳኺ ሰራዊት ትግራይ ካብ 300 ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ክጓዓዝ ዝኽእል ሚሳኤል ከም ዝወነነ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ድሕንነት ትካላት ከም ዝገለጽዎ ትግራይ ተወሳኺ ናይ ሚሳኤል መኽዚን ከም ዘለዋ ብሳትላይት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝተረጋገጸ ዝገለጹ እንትኾኑ እቲ ኣብ ከባቢ ተንቤን ከም ዝርከብ ብዝተነገረሉ ናይ ሚሳኤል መኽዚን ድማ መብዛሕትኡ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳኤል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዚ ከም ዘለን ሃለወ ሰራዊት ብልጽግናን ሰራዊት RSFን ብኣንፈት ምዕራብ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ እንትኾኑ ድሮናት ትግራይ ወሳናይ ግደይ ጸወታ ከም ዘለዋ ተሓቢሮም ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ብልጽግና ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ናይ ድሮን ደብዳብ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ኣሎ። ብልጽግና እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሎሚ እንትኸውን ሱዳን ተረጋጊዓ እያ ኢሎም ናብ ሱዳን ከምርሑ ሓሲቦም ዝነበሩ ኤምባሲታትን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማስኛታትን ዝኣተወለ ግዜ ካብ ምንዋሕ ሓሊፉ ካልእ ዝፈጥሮ ለውጢ ከም ዘይብሎን ሰራዊት RSF ካብ ምጥፋእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከድሕኖ ከም ዘይኽእልን እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ መጥቃዕቲ ዝተዓዘቡ ሓደ ተንተንቲ ድማ ሞት ዝናፈቐት እንጨዋስ ኣፍንጫ ድሙ ትሳለም ከም ዝበሃል ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ትንኮሳ ንሰራዊት RSF ንምድሓን እንተይኮነስ ካብ 4 ኪሎ ዝእለየሉ ግዜ ንምቅልጣፍ እየ ከብሎ እናገለጸ ይርከቦም። በቲ ብልጽግና ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ዛጊድ ዝርዝር ሓበሬታ እንተዘይወፀ እኳ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ግን ተገሊጹ ኣሎ። ሓደ ፍልፍላት ድማ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ከተማ ካርቱም ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ ዘሎ ሰራዊት RSF ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ ዘለዎም። እቲ ደብዳብ ድሮን ብብልጽግና ይፈጸም ወይ ድማ ብሰራዊት RSF ብዘየገድስ እታ ፈታዊት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሱዳን ምሕዘኒ ዝኾነ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸማ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ከም ዘኢለና ሃለወ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ከለላ ኣምሓራን ኦሮሚያን ዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለን ዓወታት ይሓፍሱ ከም ዘለውን ተሓቢሮም ተጋዳላይ መድሃንየ ግደይ ዓወት ፋኖ ከም ዘከበለ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ኣብ ዘቐንያት ፋኖ ኣብ ወሰን ወለጋን ጎጃምን ዘመዝገበ ዓወት ሰፊሕ እዮም። ስዕራት ዝለመዱ ሰራዊት ብልጽግና ብወገኑ ኣብ ንጹሃን ተጋሩን ኣምሓሩን መጥቃዕትታት ይፍጽማ ኣሎ። ኣብዚ 5 መዓልቲ ፋኖ ናይ ኦሮሚያ ምልሻታትን ገዳ ኮማንዶ ዝበሃልን ውግእ እናገበሩ ቀኒዮም እዮም። ኣብ ግንባር ውግእ ፋኖ ብዙሕ ኣጥቂዑ ከቢድ ጉድኣት ምስ ኣብጽሐሎም ኣብ ጉተን ከተማ ውሽጢ ዝነብር ናይ ኣምሓሮን ተጋሩን ንብረትን ህይወትን ሳበን ናብ ምጭፍጫፍ እዮም ኣትዮም ዘለዎም። ብዙሓት ሰባት ሃፍትን ንብረቶምን ተዘሪፎምን ተቐቲሎምን እዮም። ካብ ሞት ዘምለጠ ድማ ፈቐድኦ በረኻ እዩ ዘሎ። ካሊእ እውን ኣብ ገዛ ተሓቢኡ ሞቱ ይጽበ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ካብ ዘንድሕር ዘየውፅእና ሞይትና ንውድእ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ካብቶም ነበርቲ ከም ዝበጽሖ ጋዜጠኛ መድሃንየ ግደይ ብዕላዊ ፌስቡክ ገጾ ገሊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ድሬዳዋ ዝነብሩ ተጋሩ እውን ገዝኦም ይፈርስን ከባድ ግፍዕታት ይበጽሖምን ከም ዘሎ ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ካብ ድሬዳዋ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጸ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ከምቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝነበረ ወፍረ ዝመስል ግፍዕን ጸርፍን ተጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተልቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም